किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस। पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए। ये कोई आजाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को एक दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त उस कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द वहाँ थे कि आपको होश ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके और फौज अगर घेरा डाले जिना हाउस का, कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहाँ है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से सीढ़ी लगा। तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। फौजी साथ रहता हो छावनी के अंदर और फौजी ना आए पहुंचे अपने कमांडर को डिफेंड करने के लिए, मुमकिन नहीं है पाकिस्तान फौज की। कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो, जलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंचे। उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस। पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देता। एक फर्द जा रहा हो, उसकी तलाशी होती है, कारों की तलाशी होती है। वो नाका किधर गया? वहाँ तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुंचते हैं। कोई मज़ामत नहीं होती, कोई मज़ामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है, उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ, ये कोई आज़ाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को एक दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त उस कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। मैं तो समझता हूँ आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द वहाँ थे कि आपको होश ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके और फौज अगर घेरा डाल लेती जिना हाउस का, कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहाँ है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से पिछली सीढ़ी लगा के। तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लगता है एंट्रैप किया गया। एंट्रैपमेंट का मसला क्या है, इसमें कानूनी बात क्या है? एक फौजी साथ रहता हो, छावनी के अंदर हो, और फौजी ना आए पहुंचे अपने कमांडर को डिफेंड करने के लिए,
یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فوج کی. تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے. اور اگر یہ عجیب بات ہے. ایک اور عجیب بات جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنی چاہیے, اینڈ وی لیو اٹ ٹو ہز ڈسکریشن, اور سوچیں کہ یہ جا کے صرف عسکری اسٹیبلشمنٹس کو کیوں مسمار کرتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں, اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیف منسٹر پہ نکالیں گے, پھر وہ غصہ وزیروں پہ نکالیں گے, پھر وہ ان کے لیے ریاست وہ ہے, وہ فوج پہ نہیں. میں نے سینکڑوں جلوس یہاں سے ہائی کورٹ سے لیڈ بھی کیے ہیں اور شامل بھی ہوں پنجاب اسمبلی تک, چیئرنگ کراس تک. کبھی سوچا بھی نہیں, خیال ہی نہیں آیا کہ ہم جا سکتے ہیں چیئرنگ کراس سے آگے. کبھی خیال بھی نہیں آیا. چیئرنگ کراس پہ تقریریں کی آ گئے یا گرفتار ہو گئے وہاں سے پنجاب اسمبلی کے سامنے. یہ کس طرح ہوا کہ یہ جلوس یا یہ لوگ گلبرگ میں سارے ٹاورز میں عسکری ٹاور کو ڈھونڈتے ہیں, فیصل آباد میں ISI کے دفتر کو ڈھونڈتے ہیں, اور بھائی رستے میں دکانیں جلانے والی اور نہیں آئی, رستے میں کوئی املاک کسی وزیر کی کسی پولیس افسر کی نہیں آئی. اگر غصہ تھا ان کو جینوئنلی تو ان کا غصہ پہلے تو سول انتظامیہ کے خلاف ہونا چاہیے تھا. فوج کو اس طرح ملوث کوئی کرتا بھی نہیں ہے. اب وہ جا کے صرف فوجی تنظیمات کو پشاور میں بھی جہاز جلا دیا. اتنی مضموم یہ ساری کارروائی ہے. لیکن آئی جی پنجاب میں جواب دے, آئی جی پنجاب نے یہ کیوں نہیں روکا؟ کوئی جلوس کہیں نکلے یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں دبوچنے. 2.5 گھنٹے وہ جلوس گیا, ٹولہ چھوٹا ٹولہ, کوئی مزاحمت نہیں, چھاؤنی میں انٹر ہو گئے. فوج کتنے میجر, کتنے کرنل, کتنے بریگیڈیئر ہیں وہاں. کسی ایک نہیں سوچا میرے کور کمانڈر کے ساتھ ہوں میں یونٹ لے کے گھیرا ڈال لوں. اندر کوئی گولی نہیں چل رہی تھی, کوئی گولی نہیں چلی. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے انٹریپمنٹ. سی ایم نے کل پریس کانفرنس کی تھی, اس میں کہا تھا کہ یہ جو پچھلے بنے ہوئی ٹریک ہے یہ سارا, اور اگر ہم روکتے تو وہاں لوگ مر جاتے ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں, تو پھر مسئلہ زیادہ خراب ہے. یہ ان کا موقف, یہ موقف ان کا ہوگا. میں پوچھتا ہوں 4-5 گھنٹے کور کمانڈر کے گھر میں 100-150 بندہ ہے. آپ فوٹیج دیکھیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں ورلے وہ ورلے کھلوتے ہیں. کوئی کراؤڈ نہیں ہے وہاں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. اس کو تو فوج آ کے گھیر ہی لیتی, ان سب کو اٹھا لیتے. یہ میں مان بات, یہ دلیل نقوی کی بالکل غلط, یہ ہے ہی نہیں. آپ نے ایک ٹریپ سیٹ کیا, ایک جال بچھایا, اس طرف آپ لے کے گئے. جس نے نعرہ لگایا ہوگا نا پہلا لبرٹی میں کہ چلو چلیں کور کمانڈر, اس کو ڈسکور کرنا چاہیے. وہ ضرور کوئی سیبٹیئر نظر آئے گا, ایجنٹ سیبٹیئر. اور میں آپ کو بتاؤں کراؤڈ کا کیا ہوتا ہے. کراؤڈ کا شیکسپیئر اپنی جولیس سیزر میں ایک کراؤڈ کا سین بتاتا ہے. کراؤڈ ایک بھاگ رہا ہے, شیکسپیئر جولیس سیزر قتل ہو گیا ہے. اس کے قتل کے بعد افراتفری ہے روم میں, طوائف الملوکی ہے, خانہ جنگی ہے. ایک کراؤڈ آتا, ایک بندہ بھاگتا ہوا اسٹیج سے گزرتا ہے, باہر نکل جاتا ہے. پیچھے کراؤڈ ایک آتا ہے, باہر نکل جاتا ہے. اوپر سے پھر وہ بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے. کراؤڈ کہہ رہا ہے ہی سینیکا دی سینیٹر کل ہم, سینیکا دا سینیٹر کل ہم. وہ کہتا ہے سینیٹر دی سینیٹر, وہ ایک دم مڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے.
وہ کہتا ہے میں سینیکا دا سینیٹر نہیں ہوں، میں سینیٹر نہیں ہوں، میں تو شاعر ہوں، میں سینیکا دا پوئٹ ہوں. کراؤڈ میں ایک کنفیوژن بچ جاتی ہے، یہ سینیکا دا پوئٹ. ایک کہتا بندہ کل ہم فار ہز بیڈ ورسز، اس کی بری شاعری کی ہے، اس کو مارو. اب وہ اس کو مار دیتے. تو کراؤڈ میں تو ایک نعرہ لگنا ہے اور کراؤڈ میں چل پڑنا ہے. یہ کراؤڈ کی مینٹیلٹی ہے. اب یہ اس کراؤڈ کو باقاعدہ لگتا ہے ڈیلیبریٹ، اور اس میں آئی جی کلیدی کردار ہے کہ آئی جی نے کوئی دستہ نہیں بھیجا، کوئی پلاٹون نہیں بھیجی، اور صرف انسرکل کر لیتی 5 گھنٹے کی اس توڑ پھوڑ میں. سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، پتہ لگ جاتا کس نے انگیز کیا ہے، کس نے پہلی اینٹ ماری ہے، کس نے، وہ سارا کچھ پتہ لگ جاتا. وہ تو 100 سے زیادہ لڑکے ہی نہیں تھے.